Hello guys, tingnan mo yung grupo namin. Sama-sama together. Ay, natapos na namin yun, taniman yun. Ito na lang tataniman namin. Ayan. Dali pala pagtanim. Dali masyado. Gosh. Ganyan. Bugoy bagat nagkukuha nila. Hi guys. Smile naman, bugoy, smile. Problema ito ng bugoy. Delivery special ano. Ay na. Ito siya. Tignan lang ang lagayan namin. Ayan. Banda doon. Tatanim namin doon.